भाई सलाम दे रहा है नाम शहजाद साहब। और ये उठाकर खेल दिया है पहली को बॉल का ही यहाँ पर अदनान ने 6 रन। शुएब साहब आपने छक्के गिनते रहना, 2 छक्के हो चुके हैं तो और पैसे हो चुके हैं 1000 रुपये हो चुके हैं। मोहसन अब्बास गोंदल साहब गल्लू साहब ज्वाइन किया है और दफाई अंदाज के साथ खेला है यहाँ पर। गुड फील्डिंग साजिद कश्मीरी, बॉलर अच्छे हैं। हसनैन लेफ्टी आजकल बहुत अच्छी फॉर्म में है। लास्ट गेंद का सामना करेगा अदनान शहजाद, गेंद करवाने के लिए आए तैर और ये उठाकर खेल दिया स्टेट की जानिब 6 रन के लिए। व्हाट अ बैटिंग वाह अदनान शहजाद, कैप्टन ऑफ मुराला, बड़ा अच्छा। और इस बार देखना होगा यहाँ पर 6 रन, ये 6 रन होंगे अदनान शहजाद के बैट से निकलते हुए। तो इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 43 की। अगली बार तैर सामना करेंगे अदनान शहजाद वड़ाइच, कैप्टन ऑफ मुराला, बड़ा अच्छा। और ये उठाकर खेल दिया है, देखना होगा यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। वासिफ नईम ने हमें ज्वाइन किया जी, वेलकम हो गया। क्रेक फाशूर ने हमें ज्वाइन किया है, फैसल शहजाद साहब ने, तो वेलकम कहते हैं आपको भी फैसल भाई। हमारे इस पेज मंडी क्रिकेट लाइव पर है, वीडियो को शेयर करें फैसल भाई। जो हमारे नए आने वाले मेहमान दोस्त हैं उनको वेलकम कहते हैं हमारे अपने इस पेज मंडी क्रिकेट लाइव पर। तैर सामना करेंगे अदनान शहजाद, पहली गेंद पर 4 रन लगा दिए यहाँ पर। अब दूसरी गेंद पर देखना होगा क्या करते हैं। ये उठाकर खेलना चाहते थे लेग की जानिब, लेकिन पूरी तरह बीट हुए, तो इस तरह ये डॉट बॉल होगी। बहुत अच्छे। 33 स्कोर हो चुके हैं। तैयार है बॉलिंग एंड पर, सामने है अदनान शहजाद और ये इस बार देखना होगा अगेन 4 रन। तो इस तरह 2 टोटल स्कोर कितने हो गए? टोटल स्कोर कितने हो गए इसके? साढ़े कॉमर्स पढ़ लो, क्यों नहीं जी सानी, मतलब क्यों नहीं आ गया जी। पोलो की भी आए जी, पहली बॉल पे लगा दिया पोलो को छक्का अदनान ने। जहीर अब्बास अस्सलाम वालेकुम, एंजॉय करते हैं अमर गोंदल जी। बैट्समैन ने भाई न्यू बैट्समैन आ गया जी अदनान, शामी की जगह न्यू बैट्समैन आए हैं जी अदनान, हसन थू अदनान। आगे बाल गिफ्ट किया जी 6 रन, छक्का जी अदनान के बल्ले से आया जी पहला छक्का। मोहम्मद शहादत जी बहुत अच्छी फॉर्म में। लास्ट गेंद का सामना करेगा अदनान शहजाद, गेंद करवाने के लिए आए तैर और ये उठाकर खेल दिया स्टेट की जानिब 6 रन के लिए। व्हाट अ बैटिंग वाह अदनान शहजाद, कैप्टन ऑफ मुराला, बड़ा अच्छा। बिल्कुल नाइस सिक्स, अच्छी जी, बिल्कुल अदनान शहजाद जी। और ये उठाकर खेल दिया है अदनान शहजाद ने 6 रन के लिए। विकेट के ऊपर से क्या कमाल की बॉलिंग है अदनान की जानिब से। दूसरा ओवर करते हुए सामने अदनान शहजाद, अगली गेंद करेंगे अदनान शहजाद को नवाज। और इस बार क्या कमाल का शॉट खेल दिया है लेग की जानिब, 6 रन के लिए अदनान शहजाद ने। गुड बैटिंग बाई कैप्टन अदनान शहजाद, क्या ही बच्चा। पहली गेंद करेंगे ओ, ये है शॉट ऑफ द नाइट, शॉट ऑफ द नाइट, कमाल की शॉट, क्या कमाल जी। जमशेद अकबर भाई साहब कहते हैं ग्रेट शामी बच्चे। कासम गल्लू कहते हैं लवली शहजादा, मानी टू अदनान शहजाद। और इस बार उठाकर खेल दिया है अदनान शहजाद ने 6 रन के लिए।
بیسٹ آف لک کہتے ہیں دونوں ٹیموں کو. صدام آئے اور ایک اور بہت ہی اچھی شاٹ عدنان شہزاد کی جانب سے. کمال کا شاٹ, ایک اور اچھی شاٹ عدنان شہزاد کے بیٹ سے نکلتا ہوا. دوسرا لالا پنڈی بامقابلہ مرالا وڑائچاں. لالا پنڈی اور مرالا وڑائچاں کے درمیان ٹاس ہوئی. مرالا وڑائچاں نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اوور عدنان بھائی اوور کتنے ہیں جی؟ 8 اوور کا میچ ہے, یہ بھی فائنل میچ ہے, 8 اوور کا میچ ہے. ہیوی گو. صدام آئے بولنگ کرنے کے لیے. نو بال, امپائر کا اشارہ نو بال, اور عدنان شہزاد نے پہلی گیند پر لگا دیا ہے چھکا. اور کمال کا شاٹ اس بار عدنان شہزاد کی جانب سے, دوسرا 6. تیسرے اوور کا کھیل چلتا ہوا ہے. سکور میرے خیال میں ہو چکا ہے تقریباً 48 سکور ہو چکا ہے. تیسرا اوور چلتے ہوئے شامی اور عدنان شہزاد اس وقت بیٹنگ پر موجود ہیں. اور اس بار عدنان شہزاد نے کھیل دیا ہے لیگ کی جانب 6 رنز کے لیے. کمال کی شاٹ عدنان کی جانب سے. 12 اور کمال کی شاٹ ایک بار پھر عدنان شہزاد کے بیٹ سے نکلتا ہوا ایک اور 6. بھائی جمشید سے بات کریں تو آپ کی یہ جو فرمائش ہے یہ بھی ہم ضرور انشاءاللہ. کمال کی شاٹ عدنان شہزاد کی جانب سے, کمال کی لیگ پر اٹھا کر کھیل دیا ہے. یہ عدنان شہزاد کے بیٹ سے نکلتا ہوا پہلا 6. سلام مرشد صاحب, آپ نے صاحب مرشد صاحب سلام کہتے ہیں آپ کو. آپ کو میرا سلام دینا ہے دبئی سے. اچھا جی, آپ کا سلام پہنچ جائے گا. ریاست کو سلام امجد دے رہا بھائی اجمل. اور یہاں پر کھیل دیا ہے کور کی جانب 6 رنز کے لیے. بہت اچھی فارم میں لاسٹ گیند کا سامنا کرے گا عدنان شہزاد. گیند کروانے کے لیے آئے تیر, اور یہ اٹھا کر کھیل دیا اسٹیٹ کی جانب 6 رنز کے لیے. واٹ اے بیٹنگ بایا عدنان شہزاد, کیپٹن آف مرالا وڑائچاں. اور اس بار دیکھنا ہوگا یہاں پر 6 رنز, یہ 6 رنز ہوں گے عدنان شہزاد کے بیٹ سے نکل